अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिन भर की खबरों पे तज्जिए के साथ मैं इरफान अस्कर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सूरत हाल कुछ इस किस्म की बनती जा रही है कि जो बयानिए थे उनमें शिफ्ट आता जा रहा है। जैसे जैसे पता चलता जा रहा है कि सिचुएशन इकोनॉमी की और सारा कुछ जो है कंट्रोल से बाहर हो रही है, जैसे जैसे समझ आता जा रहा है कि इलेक्शन के लिए जो है वो हालात जो हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो बयानिए का शिफ्ट होता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि हम रियासत बचाने के लिए आए हैं, हम सियासत बचाने के लिए नहीं आए, और सियासत कोई बात नहीं, होती रहेगी, सारी ज़िंदगी होती रहेगी, जो रियासत बचेगी तो सियासत होगी, तो वो बयानिया जो है ना वो एकदम शिफ्ट हो गया। वो कैसे शिफ्ट हो गया और एकदम एजिटेशन की तरफ कैसे हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और ये भी बात शेयर करता हूं कि ये किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप जो है वो हुकूमत में रहते हुए एजिटेशन कैसे कर सकते हैं, इख्तिलाफ राय आप हुकूमत में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम जो पहले देखते आए हैं वो ये था कि इख्तिलाफ उस वक्त किया जाता है जब आप गवर्नमेंट से बाहर हो। खान साहब ने इख्तिलाफ किया, गवर्नमेंट से बाहर। नवाज शरीफ साहब ने इख्तिलाफ किया, गवर्नमेंट से बाहर किया। जरदारी साहब के उनके जो वजीर वगैरह जो है वो वजीर आजम वगैरह जो है सैक हुए, तो उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, उनकी एक और पॉलिसी, एक और तरीका था उसमें। लेकिन गवर्नमेंट भी आपने कंट्रोल करनी है। आपने 63 लोगों को वजीर आला के अंडर जो है 63 लोगों की कैबिनेट भी बना देनी है। वो वजीर आला जिसको कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप इंटरिम या स्टैंड बाय या जो भी आप कह लें कि आप जो है वो फुल फ्लेज आप वजीर आला नहीं है जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता। आपने कोई ऐसी हरकत, कोई बात, ऐसी चीजें नहीं करनी है। लेकिन वो फिर भी 63 रुकनी काबीना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं कि पंजाब की 63 रुकनी काबीना ने जो है वो अभी थोड़ी देर पहले हल्फ उठाया उसमें। और वो सारे का सारा अगर हम देखे जाएं तो वो जो है वो एक किस्म का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था उसके फैसले के अगेंस्ट है। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है वो भी क्या वो अदालत का जो होता है वो भी लगा सकती है कि आपने जो है वो अदालत के फैसले की इंसल्ट की है। तो ये भी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इतना हेड्स ऑन, इतना गुस्सा, इतना एजिटेशन, इतना रिएक्शन क्यों है? इंसार अब्बासी साहब की एक खबर आई थी, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि सूरत हाल ऐसी बन रही है कि फौज कह रही है या मुक्तदिर हल्के कह रहे हैं। मुक्तदिर हल्के, वैसे हम बार बार मुक्तदिर हल्के के नाम लेते हैं। मुक्तदिर हल्के जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी है, मुक्तदिर हल्के तो जो है प्रेसिडेंट हाउस भी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, वो तो असेंबली भी है, वो तो सेनेट भी है। मुक्तदिर हल्के, ये सारे मुक्तदिर हल्के हैं। लेकिन हम जब मुक्तदिर हल्के की बात करते हैं तो करके एक तरफ मुक्तदिर हल्के पे चले जाते हैं हम उसमें। लेकिन चले, मुक्तदिर हल्के जो है वो कह रहे हैं कि हम बीच बचाव कराने के लिए सॉफ्ट इंटरवेंशन, जिसे सॉफ्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं और वो आके आपसे बात कर सकते हैं। आप सबको इकट्ठे बिठा के जो है वो बात कर सकते हैं, इकोनॉमी में बात करें, इलेक्शन में बात करें, चीज़ों में बात करें। और शायद अक्टूबर के इलेक्शन की बात भी हो रही है, शायद मैं शायद कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो उस पे जो है एकदम शोर मच गया। और मतलब जब उनके पास इंसार अब्बासी साहब का आपको पहले ही बताया कि इंसार अब्बासी साहब, अब वो ISPR ने, मुझे अलाउ मी टू से दैट, कि उन्होंने जो स्टेटमेंट जो है वो ISPR देता हुआ था, वो ISPR जो है वो पिछले दिनों से कुछ जरा अपने आप को मेलो किया हुआ है। तो इस किस्म के जो उनके जो फेवरेट जर्नलिस्ट हैं जो वो फिर ये बात थोड़ी सी मार्केट में फैला देते हैं कि जी ये सोचा जा रहा है, ये चीज़ की जा रही है। इसके साथ साथ जो है जब इमरान खान साहब वहाँ पे थे तो उस वक्त भी जब लाहौर में थे, जब ये इसका चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था, तो उस वक्त इमरान खान साहब वहाँ पे थे। और इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि मैं बात कर सकता हूँ। और उस वक्त बात हुई थी उनकी ये क्या नाम है इनका, सोहेल वराइच साहब के साथ और मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ। और उन्होंने उनको कहा था कि यस, इकट्ठे बैठा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर इंसार अब्बासी साहब का ये वाली सिचुएशन आ गई उसमें, तो एकदम शोर मच गया। और खैर ये शोर मच गया कि सारी सब जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है और फजल रहमान साहब, सब ने, नवाज शरीफ साहब, सब देखिए हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, हमें जो है मुश्किल फैसले करवाने पे लगा दिया है। और उसके बाद एकदम जो है वो हमें कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन में जाएं तो हम इसके लिए तैयार नहीं है, और आपने हमें फंसाया, हमें ट्रैप किया और ये किया और वो किया। और एकदम वो जो हुकूमत है वो ही एजिटेशन पे चली गई है। मतलब या तो आप स्टेप डाउन करें, रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, या फैसले ना माने, ठीक है, उसमें
کل کو آپ کہے تھے کہ ہم اقتدار نہیں چاہتے, ہم ملک کی سلامتی چاہتے ہیں, ریاست بچانے آئے ہیں اور یہ کرنے آئے ہیں وہ کرنے آئے ہیں, ایک دم آیا کہ ہمیں تو جھونک دیا گیا, ووٹ کو عزت دو, فلاں فلاں فلاں, وہ سب کچھ سائڈ پہ ہو گیا اور رولا پڑ گیا کہ جی ہمیں تو اس اقتدار میں جھونک دیا. ہم تو چاہ نہیں رہے تھے, ہم تو چاہ نہیں رہے تھے کہ وہ جو طریقے اعتماد بھی آئے, یہ بھی آئے, ہمیں تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا تو وہ بھی کہہ دیا تو وہ بھی کہہ دیا, تو اس لیے ہم آ گئے. تو سارے کا سارا انہوں نے, اب جو غبارے میں سے ہوا نکلی تو وہ سب کا ہوا اپنے منہ پہ بجی آ کے, اس میں یہ ایک بڑی آڈ قسم کی صورتحال ہو گئی. مطلب وہ کسی بھی صورت وہ چیز آگے نہیں بڑھ پا رہی. انصار بھائی صاحب کی یہ خبر تھی اور اس کے بعد انہوں نے, کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی میری ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بات کی ہوئی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو انہوں نے, تو اس کے بعد آج انصار بھائی صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے, کامران خان صاحب نے یہ بات کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن جو میں نے خبر دی تھی آئی ایس پی آر نے یا کسی نے میری خبر کو مجھے چیلنج نہیں کیا, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی جان آپ نے جو یہ کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, یا اس کو تردید کر دیں یا اس میں کچھ ایڈ کر دیں, لیس کر دیں, زیادہ شیرہ پہ گیا, تھوڑا گھٹ کر دو کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا, یہ بات ہوئی تھی. اصل میں ایسی بات نہیں, مقصد ہے کچھ نہیں. انہوں نے کہا, انصار بھائی صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ دے اسٹینڈ بائی دیئر ورڈز, اور الیکشن جو ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر میں ہونے کو ہے. بھی آرڈیننس جاری ہو رہا ہے, آرڈیننس جاری ہوا ہے ایک آرڈیننس میں پھر آپ کے جو ہے وہ سنا ہے کہ وہ عدالتیں جو ہیں وہ اس پر بہت زیادہ انٹروین نہیں کر سکتی ہیں اس پہ, اور سارا کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں آرڈیننس جاری ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے ایسٹس ہیں پاکستان کے جس میں او جی ڈی سی بھی ہے اور پی آئی اے بھی ہے اور بہت سارے کوئی 8 9 10 جو ہیں وہ ادارے ہیں اس میں. تو وہ جو ہے وہ بیچنے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ وہ بیچ دیے جائیں اور ان کے بس کچھ پیسے لے لیے جائیں. کیونکہ ہوا یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ کوئی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دیے کہ یہ لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے اگر آپ اپنے دوست ملکوں سے لے لیں گے تو پھر ہم آپ کو اتنے پیسے ہم بھی آپ کو دے دیں گے. اب دوست ملکوں کے پاس جب گئے ہیں تو دوست ملکوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, نو پرابلم, لیکن آپ جو یہ جو ایسٹس ہیں ان کے جو شیئرز ہیں یہ آپ ہمارے نام کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ پیسے دیں. اب ہم آپ کو ویسے پیسے نہیں دیں گے سر, لاسٹ ٹائم پہلے ہوتا تھا کہ یار چلو کوئی نہیں اپنے یار دوست سے کہنے پیسے دے دو. تو یہ ایک بہت آڈ قسم کی صورتحال کریٹ ہو چکی ہوئی ہے اس میں, اور اس میں جو ہے وہ اتنا رولا پڑ چکا ہے اور اتنی پرابلم آ چکی ہے اور اتنا باٹل نیک ہو چکے ہوئے اور یہ اتنی پرابلم کریٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ اب ایسے جو ہے یہ راز جب کھلیں گے, یہ چیزیں ہوں گی, انویل ہوں گی, تو یہ بہت فلتھی سچویشن ہوگی. اور آبویسلی مقتدر حلقے جو انوالو تھے سارا کچھ, لیکن وہ مطلب نیوٹرل تھے, لیکن آبویسلی واچ ڈاگس تو تھے, وہ دیکھتے رہے تھے سارا کچھ. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور یہ بہت زیادہ بیڑا غرق ہونے والا ہے. تو اس میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا انٹروین کریں گے, سب کو اکٹھے بٹھا کے کرانا ہی پڑے گا, نہیں تو جو ہے وہ عدالتوں کے جو اسمبلیوں کے فیصلے ہیں وہ عدالتوں میں ہی ہوں گے. وہی صورتحال ہوگی جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے اس نے آئین کی بات نہیں کی, اس نے کہا کہ جی مجھے جو سپریم کورٹ کے حکم ہے اس نے بات کی, عدلیہ کی بات کی, عدلیہ کے حکم کی. بھائی تو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, تو آئین کی بات کر, اور سامنے راجہ بشارت جو ہے وہ آئین کی بات کر رہا ہے کہ جی آئین کی روح سے جو ہے وہ یہ والی صورتحال ہوتی ہے. اس نے کہا میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں, میں اسمبلی چیئر کر رہا ہوں, آئین دی میں گل نہیں کرنی پر میں سپریم کورٹ دی گل کرنی. سپریم کورٹ نے کیا پایا, آجو ذرا میں دس دیو کہ کیڑا اسی یہ جی کیڑی گل کیتی ہے. اور سپریم کورٹ سافٹ کہہ رہا ہے کہ آئیں بات کریں, ہمیں بتائیں گے کون سی ایسی, ہم نے ایسی بات کہاں پہ لکھی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ بات وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ وہاں پہ جا کے کیا بیان دینا ہے. اور وہ اس لیے جب ان کے پاس جو بندہ بھی جو چیز بھی جس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ شاؤٹ کرتا ہے, روڑ ڈالتا ہے, مصیبت ڈالتا ہے. تو اس وقت وہ یہ ہوئی ہے کہ رولا پڑا ہوا ہے, مصیبت پڑی ہوئی ہے, کیونکہ الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں, دے آر ناٹ پریپیئرڈ. لبرٹی میں انہوں نے سٹ ان کیا, سارا کچھ کیا, اپنا ایک گیدرنگ کی یوم تشکر پر, یوم احتجاج منانا تھا, یوم تشکر میں کنورٹ ہوا, لیکن وہ اتنی بڑی اٹینڈنس, اتنا سارا کچھ, اتنا میگا جو سسٹم تھا وہ کریٹ نہیں کر سکے, اور وہ اس میں بہت بڑا
सेट बैक हुआ है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि शोर मचाए, रफड़ डालें कि जनाब लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया सारा कुछ। तो वो वाली सूरत हाल इस वक्त चल रही है। चौधरी शुजात साहब ने भी फैसला किया है, उनको बल्कि फैसला कराया गया होगा, उस पर ने की फैसला करना है, फैसला कराया गया होगा। चूंकि इस्लामाबाद ले आके आओ तो इस्लामाबाद ले आके सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पर्सनली उन्होंने कहा कि जी वो कहे कि भाईजान मैं क्या है। अब वो भी एक लेटर में बड़ी अजीब सिचुएशन है। लेटर इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड टू हिज ऑन पार्टी, लेटर इज बीइंग एड्रेस्ड टू द डिप्टी क्या कहते हैं उसको, डिप्टी ऑफ द हाउस, उसमें डिप्टी स्पीकर, उसको एड्रेस किया हुआ है। एक आपने अगर अपने बंदों को कहना है कि जनाब मैं उसको हमजा को वोट डालें, परवेज लाई को वोट ना डालें, तो भाई आप अपनी टीम को कहें, अपने बंदों को कहें। उन्होंने अपने बंदों को नहीं कहा। इसलिए लेटर वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया हुआ है कि लेटर को जो है वो उन्होंने कहा है, डिप्टी स्पीकर को कहा है। और डिप्टी स्पीकर को कहा है तो क्या पता हो भाई, या तो आपने अपने बंदों को एड्रेस किया हो और उसके बाद कहा हो डिप्टी स्पीकर को कि यार यू शुड टेक अ वॉच ऑन इट कि भाई इस किस्म की सूरत हाल है। वो खत कहीं नहीं है, वो अंडरटेकिंग, वो स्टेटमेंट कहीं नहीं है कि जनाब वो आपने अपने बंदों को कन्वे कर दिया था और फिर बंदों ने इनहराफ किया, तो दैट मेक्स मोर सेंस। इंस्टेड के बंदों को पता ही नहीं है, वो असेंबली के अंदर आके बैठ गए हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने शेरवानी की अंदर वाली जेब में जो है वो खत मतलब डाले बैठा है, और सारा जो प्रोसीडिंग्स होने के बाद जो है उसके बाद वो कहता है कि here I get the letter। तो वो वाली सूरत हाल बड़ी अजीब सी है उसमें। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार तुसी लड़ो ना, तुसी सारे कागज लेके आ जाओ कि प्रोसीडिंग्स किसी की होया, किस तरह होया, तो उसमें फिर अब वो भाग रहे हैं, जुती लब रहे हैं कि यार क्या करें, किस तरह से कह रहे हैं, क्या सूरत हाल पड़ेगी। हालांकि जब ये सूरत हाल हुई थी उस वक्त भी हमें पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मसला जाए ही जाए। तो ये थोड़ा सा तो अपनी विकटें मजबूत कर लेते। कौन से जो है इनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कौन से इस किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की बोंगियां मार रहे हैं। हाँ, ये एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं जो इस वक्त जो है वो एंटी जुडिशरी जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं। वो उन्होंने अपनी टीम तगड़ी कर ली हुई है खान के मुकाबले में, वो बड़ी हैवी किस्म की जो है वो लेके चल रहे हैं और वो कैंपेन। लेकिन ये कैंपेन जो है ये एंड में मरवा देती है जब इनके पीछे सब्सटेंस ना हो, तो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स करती हैं उसमें। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।